The reading from Genesis chapter 49. Gather together and hear, you sons of Jacob, and listen to Israel your father. Judah, you are he whom your brothers shall praise. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's children shall bow down before you. Judah is a lion's whelp. From the prey, my son, you have gone up. He bows down, he lies down as a lion, and as a lion, who shall rouse him? The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. The word of the Lord. Please stand for the responsorial psalm taken from Psalm 72. Together, let us recite the response. In his days, the righteous shall flourish an abundance of peace. Give the king your judgments, O God, and your righteousness to the king's son. He will judge your people with righteousness and your poor with justice. An abundance of peace. The mountains will bring peace to the people, and the little hills by righteousness. He will bring justice to the poor of the people. He will save the children of the needy. In his days the righteous shall flourish, an abundance of peace. In his days the righteous shall flourish, an abundance of peace until the moon is no more. He shall have dominion also from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. The righteous shall flourish, an abundance of peace. His name shall endure forever. His name shall continue as long as the sun, and men shall be blessed in him. All nations shall call him blessed. In his days the righteous shall flourish, an abundance of peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Matthew, chapter 1. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac. Isaac begot Jacob. And Jacob begot Judah and his brothers. Judah begot Perez, and Serah by Tamar. Perez begot Hezron, and Hezron begot Ram. Ram begot Abinadab. Abinadab begot Nahshon, and Nahshon begot Salmon. Salmon begot Boaz by Rahab. Boaz begot Obed by Ruth. Obed begot Jesse, and Jesse begot David the king. David the king begot Solomon by her, who had been the wife of Uriah. Solomon begot Rehoboam. Rehoboam begot Abijah, and Abijah begot Asa. Asa begot Jehoshaphat. Jehoshaphat begot Joram. And Joram begot Uzziah. Uzziah begot Jotham. Jotham begot Ahaz. And Ahaz begot Hezekiah. Hezekiah
begat Manasseh. Manasseh begat Ammon, and Ammon begat Josiah. Josiah begat Jeconiah and his brothers, about the time they were carried away to Babylon. And after they were brought to Babylon, Jeconiah begat Shealtiel, and Shealtiel begat Zerubbabel. Zerubbabel begat Ebiud. Ebiud begat Eliakim, and Eliakim begat Asor. Asor begat Sadok. Sadok begat Akim, and Akim begat Eliud. Eliud begat Eleazar. Eleazar begat Matan, and Matan begat Jacob. And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. So all the generations from Abraham to David are 14 generations, from David until the captivity in Babylon, and 14 generations, and from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations. The Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning. Bugtaw kita? Amen. Dapat bugtaw kita pirmi. Maging haom sa pag-serbisyo sa Diyos dahil wala naton maispektahi ag wag ta kasayod kung saan mag-aabot duhat nga Ginoo. Amen? Okay. Sa atong Gospels, sa Matthew chapter 1, verse 1 to 17, raya rulistahan it mga kaluluhan ko atong Ginoong Hesus. Nga isa sa mga inapo ni Haring David ag isyaman kay inapo ni Abraham. Ag makita natin kara, dumalistahan ag dumangalan kung mga linahi ni Ginoong Hesus hay 3 ka 14 generation. Halin kay Abraham hasta kay Haring David. Ag 14 man ka generation ngaling kay King David hasta sa tempo gimbihag ng mga nag-star sa Jerusalem. Agin daga sa Babylonia ag naging ulipon. Ag 40 man ka henerasyon nga halin kay Haring Josiah hasta kay Jose nga asawa ni Maria nga konsiim natawo atong Ginoong Hesus nga Ginoo nga ato nga manguwas nga ginpromisa it atong Dios Ama. Iya si babot kalibutan naging hagad anang bugtong unga para katon para kita maguwas sa kasalanan. Ang makita natin sa ibang scriptures sa Luke chapter 3, ginhalilan kung malinahi ko atong Ginoong Hesus. May iba-iba mga ngalan, no? Ag may mga mangim agamon nga nagambal, lumangayan naging lista ni San Mateo hay mga kaluluhan ni Jose. Ag kaluluhan man ni Maria ay ging lista man ni San Lucas. Lubot sa baron nga sambilo mo lang do ging halinan. Kung aton diretsohon do pagbasa sa San Lucas hay sambilo ginhalinan, no? Hasta kay Adan nga ungay Dios o gintuga it Dios. Ag makita naton galing maigmanghon. Uwag kita kasayod, no? Sa aton nga time nga kung sino atong mga kalululuhan, no? Halimbawa sa akon nga tatay, said ko ta kung sino akong lulo. Pero watang kasayod kung sino ang mga kaluluhan, ani wat anandal lista
nga hindi na nanda matrace. Sino naka-experience yun? Sa iyo ba ninyo kung sino yung malululuhan o kalulahan? Wa. No? Wa. Nga niya, wa ging paabot katon sa atong mga ginikanan kung sino ang makaluluhan o kalulahan nato mga relatives. Nga niya, basta pag ato masay lang, mga apelyido ta, mga asay 4th degree o 5 degree, di ba? Mga apelyido. Nga ni, sa time ni San Mateo, ay anda taging lista. Do anda mga kaluluhan. Nga ni, nakabutang iya sa Bible, hay tananda kung sino ang langging sundan. Nga ni, may mangon, makita natin ka sa andang lista, sa mga lilahi ko atong Ginoong Hesus, ng atong Ginoo, ay iba-ibang mga lahi o mga kinaiya it mga tao. Ribakanda, laging hari it Judah. Makita na doon sa Book of Chronicles 1st and 2nd. Makita natin sanda, nga raya ang mga linahi. Ang makita natin, sa anda nga time, ribakanda ay hindi kalulugod sa pananawan ko aton nga Ginoo hanggang sa pagbagsak ng Jerusalem noong 586 BC. Ribakanda sa mga linay Jesus ay mayad matalo anda nga ginhimo naging masundunon sanda sa mga ginapabot kanda Ginoo ag nagatuman sanda ag iba mata wa nagatuman. Kung makita naton sa unang reading sa Book of Genesis chapter 49 verse 2 nga kung siim ginhambal gitawag na ni Jacob daan na mao nga magparapit ang magpamati kung ano doon na nga ginahambal. Maigmahod, hindi man sa magayo sa aton nga kabuhi. May una, nagatuman, nagapamati. May una man nga, wa nagatuman, agwa man nagapamati. Amen? Kinapara po siyang sa piyak nga dunggan. Di ba? Kita makaling kasayod, maigmahod. Ngani, maigmahod. Kung namat sa atong kabuhi, may pagkamatiga kita sa uwan, no? Amen? Huwag man kita kung namat kapamati, no? Kung ano ginambay. It atong Ginoo, pagi sa atong mga leaders. It simbahan. Nga hindi, pagpadumdum ka aton, maigmangod. Nga kita, bilang mga sumunod ni Kristo, kung kita nagapamati, ag nagatuman sa lamando, butang baron, kaibahan kita sa lineage ko ato nga Ginoo. Haman, imaw aton nga Diyos, aging halinat aton nga kabuhi. Ngani ko naman, may makapalpakan kita ginahimo. Di ba? Pero ganun pa man sa atong kabuhi, may manghod, nga atong Ginoo, tangpad gihapon, katon. Tangpad ang pangako katon, nga wa nagabag-o, kato makaron hasta sa katapusan. Kung kita magagapit, kana ag nagaynosog sa atong mga saya, maigmangod. Nani, maigmangod, habang wa pa nag-abot do aton nga Ginoo, ay ayuson tayon do aton nga kaugalingon. Amen? Ayuson sa atong kagalingan kung ano mga dapat pag-uhon sa atong kabuhi. Do atong bagang relasyon sa bawat isa mayad. Una bagang paghigugma, do pagpatawad. Una bagang pagkasundo, bawat isa especially sa pamilya. Hindi kita mawala doon. Kung namatanig, di ba, kung mag-atita simbahan, pag-ambay at celebran, the peace of the Lord be always with you. Ang sabat naton, and with your spirit. Isi naton do paghidait
sa bawat isa. Makita natin, may una, medyo alang-alang, magpis, no? Amen? May una matang hantop sa tagipuson, o kaya nahuya. Di ba ga? Daya pagpadumdum katon, kung ano, napabot katon Ginoo, sundon naton doon na nga, ginapabot katon, maigmangod. At kita nakasayod, kung ano aton dapat ayuson sa atong kabuhi. Agdaya, pagpadumdum katon, it atong Ginoo, yabigib, sariyang sa season of Advent. Ngani, padayon kita magprepara. Padayon kita magpahaon sa pag-abot kuha atong Ginoo hasta sa second coming. Dahil mao do Kristo gimpadala it Diyos Ama anang bugtong o nga si Jesus nga atong Ginoo nga maging hari ang magawas iya si babaw kalibutan. Sa rato, nagato ka na, nagatuman ka na, ang nagapari ka na, halin sa ating natigipusoon. Daya reminders katuntanan. Amen? Please stand.